Yun o, magpapalit tayo ng RCB lever. Yan, sa ating Honda Click 125. Yan. Madali lang naman itong palitan eh. Plug and play lang to. Di bali yung dalawang tornilyo is tatanggalin mo lang at saka yung nut sa ilalim. Ayan o. Yung sa kabila rin ganun rin o. May nut din to sa ilalim o. Yan yun o. Yan. Una natin tatanggalin is yung tornilyo dito sa may left side. Yung wala sing nut yung una isa dyan eh. Tapos yung sa kabila naman is may nut. Yan. Una natin tatanggalin yung nut bago yung screw. Yan. Kasi nakalak yan eh. Yan o, pagkatanggal, sasalpak mo lang yung lever ng RCB. Ayun o, may butas yan eh. Tapos ibabalik mo rin yung nut na tinanggal mo. Yan. Ganyan lang kasimple yan o. Kung paano mo lang tinanggal yung tornilyo, ganun mo rin ikakabit. Yan, siyempre, unahin may screw, tapos yung nut ulit sa ilalim. Sa kabila, ganyan rin. Tanggalin mo muna yung nut, yan, sa ilalim. Bago yung sa ibabaw. Pero pag tinatanggal nyo yung screw sa taas, alalayan yung spring kasi tumatalsik yan eh. So, pag nabunot na yan, syempre, papalit mo yung bago mong RCB lever. Yan. Yan o, tatanggal na yan o. Sasakto mo lang yung butas. Kasi may butas yan eh. Tapos yung spring, dapat yung may maliit na butas doon sa lever at saka doon sa nakasangkalang doon sa isang part ng lever. Yan. Yan, papasok mo lang yung nut, tapos yung screw, yun, okay na yan. Puporma na yung ating Honda Click. Yan. Ganyan lang kasimple oh, magkabit. Tingnan mo naman, pumugi na naman na. Yun oh, tingnan mo lang, bagay na bagay yung RCB na black at silver. Yan. Sige po, bye-bye. Thank you.